For so many years, Congress party has been saying that in the name of a smart city, corruption is going on, and yesterday their minister proved that there is corruption. Congress party president Amit Patkar. Time and again, Congress party has raised the serious issue of smart city being the temple of corruption. हे आम्ही डे वराच्यान सांगत आहोत आणि तेन्ना जो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना आम्ही आमचो काँग्रेस पार्टीचो आमचो आरोप सुद्धा आशिल्लो की स्मार्ट सिटीच्या नावान हे थंय भ्रष्टाचार करतात. आम्ही एक स्लोगन सुद्धा काढिल्लो की मिशन टोटल कमिशन आणि म्हाका दिसता ते काल तांच्याच मंत्र्यान प्रूव्ह करून दाखयले की तांचो मंत्री सांगता जो आज रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा तो सांगता की फाटल्या टर्मार जो मुख्यमंत्री आशिल्लो ताणे सगळी पाड घातली म्हणटा तो. ताणे म्हणटा तो एमडी जो क्वॉलिफाईड नाशिल्लो जाका ते ज्ञानूच नाशिल्ले तसल्या मनशाक हाडून ते एमडी केलो म्हणटा ऑफ दॅट स्मार्ट सिटी. सो व्हॉट डज दिस प्रूव्ह? This shows that the Congress allegation which was there on the smart city stands be proven by their own minister. So I think the chief minister has to come clean and clear that whether the then chief minister who was there in charge is correct or the minister who is your cabinet minister is making an allegation is right. So either ways they both are proving that this is a corruption case. And the point is, now he is saying that 31st May we will complete. And I think along with me, सगळे पणजेकार agree जातले की 31st May ते काम complete जायना. Because with the pace which is going, आता मजा अशी की लास्ट टाइम जेन्ना बोवाळ जालो, जेन्ना संडासाचे उदक लोकांच्या उदकांनी नळाक वचपा लागले, तेन्ना ताणी संजीत रॉड्रिग्जीसा हाडलो. ताणे एक 4 दीस बरो तमाशा केलो, आवाज जालो. आता खंय संजीत रॉड्रिग्ज? ताका बॅगो मेळ्ळो फ्रॉम दॅट कॉन्ट्रॅक्टर. आय वॉन्ट टू आस्क हिम की तेन्ना तुवें येवन 4 दीस शो केलो मरे. तू रातचो थंय उबो रावतालो 10 जायसर मशिनां हाडून लोकां. सो दीस बीजेपी गव्हर्नमेंट इज टेकिंग गोवन्स फॉर रायड. आणि प्रत्येक भागात प्रत्येक डिपार्टमेंटात म्हणजे करप्शन आहा. सो आय थिंक लेट्स नॉट डायवर्ट फ्रॉम द मेन फोकस. युअर क्वेश्चन व्हॉट यू हॅव आस्क्ड is actually giving a valid certification to BJP's own minister. BJP's own minister is giving a certificate to their then chief minister that there was corruption. Savin Bab CM म्हणटा पण dual citizenship इशू आसा तो सेटला बरी व्हरतलो म्हणटा. But it seems